सर बीजेडी बीजेपी मध्य मेंट नहीं एते आलोचना पर्यालोचना है कौन असुविधा रहा जहाँफल मेंट हो पारानी असल कथा है ओडिशा विधानसभा आसन को नहीं लोकसभा बीजेपी प्राइमेसी प्राधान्य को बीजेडी स्वीकार करिगला जाइथिले मध्य विधानसभा क्षेत्र में बीजेडी प्राइमेसी माने गला 3टा निर्वाचन जेपरी से 2/3 स्थान विधानसभा दखल करी आसुचंती एवं एवं 112 विधायक अच्छी तेणु 100 रु अधिक आसन व्यतीत तार कम आसन से लड़े ना किंतु बीजेपी चाहिए अधिक आसन टिके लड़ब खाली लड़वा नुह निर्वाचन पर पावर शेयरिंग पे मन मंत्रिमंडल मिलित मंत्रिमंडल हम बीजेपी जोगदेव ए प्रस्ताव बीजेडी ग्रहण कला नहीं से कहला केंद्र में आम नरेंद्र मोदी सरकार को आवश्यक अनुसार आम समर्थन दबु आमर से मंत्री हबार आवश्यकता नहीं एठी बीजेडी सरकार कर निज बल से सरकार रे पावर शेयरिंग रे बीजेडी राजी हेलानी तेणु कथबार्ता भांगे बीजेडी लोक मैंने बीजेपी लोक मैंने उपलब्धि कले जे गला केते वर्ष भितर विशेष नरेंद्र मोदी आविर्भाव पर ओडिशा रे बीजेपी गोटे शक्तिशाली दल भाव में उभाई गला निर्वाचन तो मुख्य विरोधी दल होती 22 जन तार विधानसभा अच्छा 8 जन लोकसभा सदस्य अच्छा रामलाल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर नरेंद्र मोदी लोकप्रियता ओडिशा बहुत बढ़ी ए विश्वास अच्छी से ओडिशा अनेक लोक बीजेपी आड़ को आकृष्ट होता समय से यदि प्रस्ताव राजी होते तृणमूल संगठन भांगीज तृणमूल संगठन ओडिशा जो ओडिशा जो समर्थन भित्तिभूमि बढ़ी जो से मुख्य विरोधी दल होता मुख्यतः कांग्रेस दल समर्थन आनिकी कांग्रेस सीमित हो जाए कांग्रेस 15-16 चली जाए कांग्रेस भोट बैक अधिकांश भोट बीजेपी पाखक आसी जदि से मेंट हो जाए भोट बेसटा पुणी कांग्रेस आड़ को चलीजार संभावना रही तेणु कांग्रेस शक्तिशाली हो बीजेपी तृणमूल संगठन भुशुड़ी पड़ यही कथा से केंद्रीय नेतृत्व को बुझेले मु भावी केंद्रीय नेतृत्व ये युक्ति की ग्रहण कर ठीक लड़ किंतु निर्वाचन पर परिस्थिति आवश्यक पड़े आम साहय कर सी आमको साहय करेंगे ये स्थिति एक कथा से रही से सकाशे जो निर्वाचन मेंट हेनी 147 आसन से लड़े 21 लोकसभा आसन लड़े बोली मनमोहन सामल एक्स जरिया मंतव्य देले से कहले राज्य बीजेडी को धन्यवाद जनइले 10 वर्ष काल धरिकी से भाव में नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन कर दिल्ली रे पार्लियामेंट रे धन्यवाद जनइले किंतु तथापि से कहले जे ओडिशा जो निर्वाचन हम से नरेंद्र मोदी ग्यारंटी एवं ओडिशा अस्मिता उपरे हम ओडिया अस्मिता उपरे हबार अर्थ से बीके पांड्यान को टार्गेट करी कथा जे कहउचंती ता स्पष्ट जना पड़ा तार जवाब रे बीजेडी कहला यस आम 147 विधानसभा आसन 21 लोकसभा आसन रे आमे भी लड़बू एवं आमे आमर उपलब्धि उपरे लड़बू आमे एते दिन धरी शासन रे जहा करिचु ओडिशा रा रूपांतरित कार्यक्रम जोपरी करिचु सेतेरे नुआ ओडिशा सशक्त ओडिशा गठन पई आम माने मद सब आसन रे लड़बू एवं आमर विश्वास आम माने जेमति आम अन्य निर्वाचन रे लोक माने हमको समर्थन करिसंती से भई समर्थन बजाय रहिबो तार्थ से सीधा सड़क नरेंद्र मोदी को ऊपर कौन से आक्रमण बा केंद्र सरकार विरुद्ध में कौन से आक्रमण बीजेडी करिबो नाही ता मध्य स्पष्ट कर देछि जदियो 2024 निर्वाचन सारा देश रे जो होउछि साधारण निर्वाचन से मुख्य मोदी सपक्ष में गोटे गोष्ठी थिला बेले अन्य गोष्ठी मोदी को क्षमता हटिया लगी किंतु ओडिशा रे देखंतु बीजेपी एपरी नवीन पट्टनायक को सीधा आक्रमण करुच्ची से द्वारा बीजेडी नरेंद्र मोदी बा केंद्र सरकार विरुद्ध किसी न कहीकि उपलब्धि उपर निर्वाचन लड़े बोली स्थिर कर कारण ओडिशा रे इलेक्टोराल बॉन्ड गोटा मेजर इश्यू हवा कथा किंतु इलेक्टोराल ओडिशा रे मेजर इश्यू बर्तमान है ना जहाँ बर्तमान कर कांग्रेस दल ही कर कांग्रेस दल सीमित शक्ति बल से प्रसंग को केते बाट लोक पाक नहीं पारे तापर अन्य कथा किंतु उभय दल
ବିଜେଡି ଆଣ୍ଡ ବିଜେପି ଯଦି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ହବ ଆପଣ 2019 ଯେପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭୋଟିଂ ଦେଖିଥିଲେ ସେଟା ଏଥର ଅଧିକ ହେଇପାରେ ଅଧିକ ମାନେ ଲୋକସଭାରେ ଭଲ ସମର୍ଥନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଅନେକ ଆସନରେ ଲୋକସଭା ଆସନ ବିଜେପି ଜିଣିଲେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଜେଡି ଖାତାକୁ ଯିବ ଗଲାଥର କଥା ହେଇଥିଲା ଏଥର ମଧ୍ୟ ତାର ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସାର୍ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମେଣ୍ଟ ହେବାର ଥିଲା ତା ମେଣ୍ଟରେ ବିରାମ ଲାଗିଛି କଣ ହେଇପାରେ ୟା ପଛର କାରଣ? ମେଣ୍ଟ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଭିତରେ ମେଣ୍ଟ ହବାର ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ବୈଠକ ହଉଥିଲା ଏବଂ ବୈଠକର ନିର୍ଯାସ ଉଭୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯିଏ ତାଙ୍କ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଉପରେ ବିଜେପି ଛାଡୁଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ ବିଜେଡି ଛାଡୁଥିଲା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ କଥାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ସିଏ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଉଭୟ ଦଳକୁ ଏକାଠି କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଯାଇଛି। ଆଲୋଚନାର ନିର୍ଯାସଟା କେବଳ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆସିବା ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତୀତରେ ବି କହିଛି ବଡ ବଡ ହସ୍ତି ସବୁ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଦଳ ଛାଡିକି ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯିବା ବି ଆରମ୍ଭ ଗତକାଲି ଠାରୁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇ ଭୟରେ ନା ବିଜେଡି ନା ବିଜେପି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ଘୋଷଣା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ 147 ସିଟରେ ଲଢିବେ ସିଏ 147 ସିଟରେ ଲଢିବେ ଇଏ 21 ସିଟ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଲଢିବେ ସିଏ 21 ସିଟ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଲଢିବେ ମେଣ୍ଟ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ 21 ଆଉ 147 ଲଢିବେ ଅବଷ୍ଟି ସୁଶିଷ୍ଟ 147 ଆଉ 21 ସାଂସଦ ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ଘୋଡା ଡିଆଁ ଭଳି ଡେଇଁକି ପଳେଇ ଯିବେ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯାଇକି ଯୋଗ ଦେବେ। ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିଲା ପରେ ବିଜେପି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଉଛି ନିଜେ ତାଙ୍କ ସୁପ୍ରିମୋ ନ କହିକି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମନମୋହନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ମେଣ୍ଟ ହବନି କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଥରେ ଯିଏ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କା ହିସାବରେ ଯିଏ ସବୁ କଥା କହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବବି ବାବୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣୟ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ତାଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡିଆ ଆଗଧାଡିର ଜଣେ ଆଗଧାଡିର ଲୋକ ହିସାବରେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବିଜେଡି ବିଜେପିର ମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ନା ସାଂସଦ ନା ବିଧାୟକ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ପାଇବେ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଉଭୟ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପାଇବ ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ମେଣ୍ଟ ହବ ମେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ସମୟରେ ମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କଲେ ଆଉ ବେଶୀ ଲୋକ ଆମକୁ ଛାଡିକି ପଳେଇବେନି ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଲୋକ ପଳେଇ ଯିବେ ତେଣୁ ସିଏ ଆଗ ପଛ ବିଚାର କରିକି ସମୟକୁ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟ ହବ ହିଁ ହବ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ